বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিত আমি অযোধ্যাত থকা সময়খিনিত কৰা পবিত্ৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন আৰু অযোধ্যাৰ চাবলগীয়া স্থানসমূহ আৰু ইয়াৰ সুস্বাদু ষ্ট্ৰীট ফুডৰ জাৰ্ণি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি অযোধ্যাৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌ যাত্ৰা আৰু লক্ষ্ণৌত থকা সময়খিনিক কেমেৰাত ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া 1 বাজিছে। আমি অযোধ্যাৰ পৰা ওলাই পেলাই এতিয়া আমি লক্ষ্ণৌ পিনে গতি কৰিম। লক্ষ্ণৌ ইয়াৰ পৰা 140 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে। এইটো হৈছে চূড়ামণি চৌৰাহা। ইয়াৰ পৰা এইপিনে গ'লে ৰাম মন্দিৰৰ পিনে যাব পাৰি। প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ। আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ গ'লে নেশ্যনেল হাইৱে 27 হাইৱেৰে আমি একেবাৰে লক্ষ্ণৌলৈকে যামগৈ। আমি ফৈজাবাদ চহৰত, অযোধ্যাৰ লগতে লাগি আছে এইখন ফৈজাবাদ। এইফালে যদি যাওঁ অযোধ্যাৰ এয়াৰপৰ্ট এৰিয়া, লাঞ্চটো কৰি আছোঁ। থালি লৈছিলোঁ, থালি। এইখন হোটেলতে আমি দুপৰীয়াৰ লাঞ্চটো কৰিলোঁ। লক্ষ্ণৌ বাৰাবাংকি পোৱাৰ প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ আগতে পায় অযোধ্যাৰ পৰা আহিলে। থকা ৰুমো আছে, জেগাখিনি ভাল লাগিলে। আৰু জাৰ্ণিটোত আমাক 2 ঘণ্টা সময় লাগিলে। লক্ষ্ণৌৰ গোমতীনগৰ এৰিয়াত হোটেল নক্ষত্ৰ, ইয়াতে আমি 2টা ৰুম লৈছোঁ, 2টা ফেমিলিৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা আমি অকণমান সময় ইয়াতে হল্ড কৰিছোঁ, চাহ একাপ খাই লৈ আমি ইয়াৰ পৰা আমি লুলু মললৈকে যাম। অকণমান ইফাল সিফাল কৰি আজি সন্ধিয়াটো কটাম আৰু কাইলৈ লক্ষ্ণৌৰ যিমানখিনি চাবলগীয়া জেগা আছে, হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ, সেই হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচসমূহ আমি দৰ্শন কৰিম বা চাম। পৰহিলে আমি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাম। বাৰু যি হওক, লুলু মলত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে পাৰ্কিঙত থৈ পেলাই সোমাওঁ লক্ষ্ণৌৰ লুলু মল, ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট মল ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে একেবাৰে মনিব নোৱাৰা ডিষ্টেঞ্চলৈকে এইটো লুলু মল। গুড মৰ্ণিং। হাই, গুড মৰ্ণিং। আজি লক্ষ্ণৌত আমাৰ দ্বিতীয় দিন আৰু আমি দ্বিতীয় দিনত অলপ লক্ষ্ণৌৰ কি চাবলগীয়া আছে এইখিনি চাম বুলি পেলাই ওলাইছোঁ। 10:30 হৈছে। চ' আমি এতিয়া গোটেইখিনি লগ হৈ ওলাই যাম। প্ৰথম যাম আমি ৰুমি দৰৱাজাৰ পিনে। ৰুমি দৰৱাজা আছে আৰু তাত বৰা ইমামবাৰা একেলগে আছে, 2টা আমি একেলগে চাওঁ। গতিকে এতিয়া হোটেলৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ, লক্ষ্ণৌ চিটিৰ মাজত আছোঁ, অকণমান ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া বৰা ইমামবাৰাৰ ফালে যাম। মাজতে এখন শ্বপিং মাৰ্ট এখন আছে, ইয়াতে কিবা কিবি অকণমান কিনি পেলাই আমি আকৌ আগুৱাই যাম। দিছ ইজ ফেশ্বন ফেক্টৰী লক্ষ্ণৌ। ফেশ্বন ফেক্টৰীত ভাল ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰত আপ টু 50-80% পৰ্যন্ত ডিছকাউণ্ট লাগে। এইটো আগতে ব্ৰেণ্ড ফেক্টৰী আছিলে, এতিয়া ফেশ্বন ফেক্টৰী হ'ল ৰিলায়েন্সৰ। এখন ই ৰিক্সা লৈ পেলাই আমি লক্ষ্ণৌৰ স্পটবোৰ ঘূৰি আছোঁ। গাড়ীখন পাৰ্কিঙত থ'লোঁ। সৌৱা দূৰত ক্লক টাৱাৰটো আমি চাই আহিলোঁ। এতিয়া ক্লক টাৱাৰৰ পিছত এইটো লক্ষ্ণৌৰ এনাদাৰ মনুমেণ্ট হয়। इसको कहते हैं शाही तालाब। शाही तालाब। हाँ जी, ये शाही तालाब है, आम जनता के लिए था। इसका पानी भरने के लिए गुमती नदी में गया। नवाब साहब ने खुदवाया, खुदवाने के बाद वो गुमती नदी में ज्वाइन करवाया।
अच्छा यहीं से लोग पानी भरते थे, नहाते थे, धोते थे, खाना भी बनता था। और जहाँ तक खानों का निर्माण भी हुआ था इसी पानी से। अच्छा, ये सब पानी गोमती नदी से ही आता है? जी आता था। आता अब था, बंद कर दिया। अभी बंद है। ये पानी कहाँ की है? ये गेट पंप से आता है। वो घर क्या है? वहाँ पिक्चर गैलरी है, वहीं से टिकट दिलाएंगे आपको। अच्छा। भूल भुलैया की या तो नवाबों लोगों को फोटो को तस्वीर है 3G में। नवाबों की शहर, तहजीब की शहर, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। सुंदर डायलॉग। और लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है, पहना भी जाता है। पहना भी जाता है, वो भी दिखाएंगे आपको। अभी खाने वाले पहने, पहनने वाले हाँ, पहनने वाला दिखाएंगे। अगर पहनने वाला खाए तो पेट खराब, और खाने वाला अगर पहने तो इज्जत खराब। ये जो गेट देख रहे हैं आप, हाँ हाँ, ये हुसैनाबाद एरिया लगता है। अच्छा इस गेट के नाम है हुसैनी गेट। हाँ ये सतखंडा बोलता है, अभी बता रहे हैं। हाँ। इसको कहते हैं सतखंडा। ये सतखंडा है। ये नवाब साहब के लड़की का फरमाइशी पे बन रहा था ईद बकरीद मुहर्रम के चांद देखने को। ये 4 खंड बन के जब तैयार हुआ था तो कोई कारण उनके लड़की के डेथ हो गया, तो इसको मनहूस कर दिया गया। मनहूस माने अब सगुन, हाँ, अब सगुन कर दिया गया इसको। तो जिंदा होती तो 3 खंड अभी और बनता। अच्छा ये 4 ही खंड पे रह गया, अधूरी बिल्डिंग है। मतलब कि बनवाना था तो कहने लगे जब जिसके लिए बनवा रहे थे वही नहीं रहा, इसको बनवाने से क्या फायदा। तो ये अधूरी बिल्डिंग है, नाम इसको रख दिया गया था सतखंडा। उसी नाम पे इसको लोग जानते हैं। ये बन के जब तैयार होता था, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार है, हाँ, हाँ। वैसे ही बन के ये भी तैयार होता है। यार नवाबी आर्किटेक्चर मैक्सिमम पार्सियन आर्किटेक्चर है ना, ये मैक्सिमम पार्सियन आर्किटेक्चर। एक घरসমূह बिल्डिंगসমূह এইবোৰে हुसैनाबाद एरिया। ये पिक्चर गैलरी है। हाँ तो यहाँ से जो टिकट लेंगे हाँ, वही टिकट भूल भुलैया में भी आपका काम करेगा। ইয়াত ঘোঁৰা গাড়ী খচ্চৰ গাড়ীৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰা ইমামবাৰৰ ফালে। সন্মুখত দিছে এইখন ৰুমি দৰৱাজা, লক্ষ্ণৌৰ এটা ফেমাছ স্পট। আপোনালোকে চাগে বহুত চিনেমাত, হিন্দী চিনেমাত এই জেগাবোৰ দেখিছে। গদৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, गदर सिनेमा यही शूटिंग हुआ था ना, बहुत सारे सिनेमा यही शूटिंग होता है। पाकिस्तान दिखाता है बहुत सिनेमात, हमारे हिंदी बॉलीवुडर सिनेमात पाकिस्तान বুলি পেলাই এই ঠাইখিনিকে দেখুৱায়। আপোনালোকক স্বাগতম লক্ষ্ণৌৰ দ্য মোষ্ট আইকনিক ভিউ পইণ্ট অফ লক্ষ্ণৌ, ইমামবাড়া। दिखाना है, मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की अजीमुशान इमारत बड़ा इमामबाड़ा में हैं। আহক, आने वाले मेहमानों में এইটো আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছোঁ बड़े ইমামবাড়া। সন্মুখত সেইটো আছে ভুল ভুলैया। সোমাই আহিছোঁ, এইখিনিত সোমাওঁতে কোনো খৰচ নাই। তাত সোমাবলৈ এই যিটো সন্মুখত বিল্ডিং ভুল ভুলैया বুলি কোৱা হৈছে, ভুল ভুলैयाত সোমাবলৈ 50 টকাৰ টিকট লয় পাৰ হেড। বৰা ইমামবাড়াত সোমাবলৈ আমি লাইন লৈছোঁ গোটেইকেইটা। অবধৰ নবাব আছাফ উদ্দৌলা এইবিলাক ইমামবাড়াত উঠি আছে। आइए ग्रुप वाले 25 इधर आइए, 25 वाले सब इधर आ जाएंगे। আহক ভুল ভুলैयाৰ ভিতৰত। यहाँ से हम पूरा रोड देख रहे हैं, दुश्मन देखने का मेन जगह का। हम यहाँ से बाहर वाले को देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला हमको जाइए सीधे चल के लेफ्ट साइड मिलेगा। आइए ইয়াৰ পৰা মেইন গেট দেখা পায়। ইয়াত কোনোবা যদি শত্ৰু আহিছিলে এইবোৰ ইয়াৰ পৰা মেইন গেটখন চাই পেলাই গম পাইছিলে। নবাব আছাফুদ্দৌলাই বনাইছিলে এই বৰা ইমামবাড়া। आइए देख रहे खाली बस ध्यान दे दिए कि ये रास्ता है। आइए देखिए, एक रास्ता हमारा ये है, एक रास्ता 20 के ऊपर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता सीधा जाएगा। तो 3 गलत और 1 सही। चलिए अभी हाँ 3 गलत और 1 सही। चलिए सही, नहीं तो अगर आप यहाँ फंस गए तो जैसा हसरत दिन में जाम लगता है, बस समझिए थी वही जाम हो जाएगा। সেইকাৰণে এইটো ভুল ভুলैया। আমি ওপৰত উঠাটোৱে আমাৰ চেলেঞ্জ। এইটো ইমানে ভুল ভুলैया, আমি যদি হেৰি কৰোঁ, অলপো যদি ভুল কৰোঁ, এটা দিনটো আটকি থাকোঁ, পাবলৈ যাব নোৱাৰোঁ। आराम से মানুহৰ ভিৰ ইমানেই বেছি হৈ আছে এতিয়া যে ভালকৈ গাইডে আমাক একো ক'বই পৰা নাই। ইয়াৰে ওপৰতো আছে, আমাক ওপৰত নিয়াই নাই। আমি আহিছিলোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতে ওপৰত যোৱাটো এটা চেলেঞ্জ হয়। ওপৰত কেনেকৈ যাব আপুনি উইদাউট গাইড? ইয়াতে ওপৰত উঠাটো একেবাৰে পচিবলে নহয়, কাৰণ ইয়াত প্ৰতিটো হেৰিয়াতে 4টা ৰাস্তা আছে, তাৰে 3টা ভুল ৰাস্তা, এটা শুদ্ধ ৰাস্তা। উঠোতে হওক বা নামতে হওক। আমি এতিয়া ইমামবাড়াৰ ওপৰত ইয়াতে আহিছোঁ। गद्दी बैठो, यहाँ पे अकाल था, सूखा था, लोगों को रोजगार देना था, बाजार के बाद भी उन्हीं सोचा अगर ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे काम के लायक नहीं रहेंगे। तो इंजीनियर जुबैदुल्लाह खां को बुला के इसको डिज़ाइन किया गया, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। जो लोग काम जानते थे वो इसको दिन में बनाते थे, जो काम नहीं जानता था थोड़ा सा पोर्शन गिराता रहता था। यानी बनाने और गिराने के नाम से आप पैसे देते थे, जिससे इन लोगों ने एक नारा बना लिया था कि जिसको न दे मौला उसको देगा आसिफुद्दौला। तो नवाब साहब ने कहा सब गलत है, जिसको देगा मौला उसी को देगा आसिफुद्दौला, और जिसको न दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला।
अकाल 5 साल तक रहा, जब तक गिराते गाते रहे। जब अकाल खत्म हो गया और 6 साल इसको कंटिन्यू बना देगा, यानी 17th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ और 1784 में बन के तैयार हो गया। अब हम आगे चलेंगे। दीवारों कान होते हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं। उस जमाने में कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। 40 से लेकर 120 फीट की दूरी से अगर कोई किसी से कांटेक्ट करता था तो इन्हीं दीवारों के जरिए, क्योंकि इधर उधर जाना इतना आसान नहीं था। बहुत पुरानी कहावत थी, किसी की बुराई न करो, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। आइए सब लोग अंदर आइए। আহক দীৱাৰৰ কাণ শুনো। ইয়াত দেৱাৰত কিবা এটা কথা ক'লেও দূৰত শুনা পায়। दीवारों को भी कान होता है। देखिए आप लोग दाएं बाएं कहीं भी दीवारों में कान लगा लेंगे, बिल्कुल शांत रहिएगा। हम आपको दीवारों कान सुनाएंगे, नवाबों के टाइम के टेलीफोन सिस्टम। मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचेगी, मगर आपको शांत होना पड़ेगा। अगर बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। आप लोग चुप रहे, मेहरबानी अपने लिए चुप रहिए। मैं देवालक चुप रहिए, लगा बस आप लोग दिसो। अपने लिए चुप रहिए। আপোনালোকে শুনা পাব। चलो लगाओ। सीधे जाइए, आ जाइए। देखिए कान लगाइए, यही पे लगाइए। देखिए आवाज ऐसे आएगी, पीछे वाले सुन लें। শুনিছেনে? जो आवाज सुनते जाए। চাওক दीवारों की कान होती है, देवालৰো যে কাণ আছে। ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰটো আপোনালোকে চাওক, ক'ৰবাত ফুচফুচাই ক'লেও বহুত দূৰৰ পৰা শুনে। সেইটো সময়ত সেই হিচাপতে বনোৱা গৈছিলে। कोई ना कोई सिस्टम होगा कि आवाज को कैसे होगी। आप 40 से 110 दूरी है तो इस तरह से आवाज कोई ना कोई सिस्टम होगा कि इस टाइप का कि जिससे आवाज सीधी होकर उनके तक पहुंच जाए। कोई ना कोई, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं। अब हम ऊपर चलेंगे, आप इधर ऊपर चढ़िए, फिर हम बताते हैं के बारे में बताते रहते हैं। बहुत सी पुरानी फिल्में इसको दिखाई गई, उमराव जान, गहू रूप, बाल्की, पाकीज़ा, चौधरी का चांद, शतरंज के खिलाड़ी। এইটো হৈছে ইমামবাড়াৰ দ্য টপ। এই গোটেই যিটো ইমামবাড়া, ইয়াৰ কাৰুকাৰ্যটো তাৰমানে আৰ্কিটেকচাৰেল এটা মাৰ্ভেল হয়। কোনো ধৰণৰ ৰড, কোনো ধৰণৰ চিমেণ্ট বা কোনো পিলাৰ নোহোৱাকৈ গোটেই এই আৰ্কিটেকচাৰটো বনাইছিলে। সুৰক্ষিত টেকন'লজিৰ এনেকুৱা ইউজ, বাপৰে। ইমামবাড়া চাই আমি ঘূৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা একদম হোটেলৰ পিনে যাম। সবধৰ নবাবৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ আন এক নিদৰ্শন, এইখন হৈছে ৰুমি দৰৱাজা। এই দৰৱাজাখনেই সবধৰ ৰাজপ্ৰসাদত হয়তো প্ৰৱেশ কৰিছিলে এটা সময়ত। ৰুমি দৰৱাজাৰ সন্মুখত আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ হোটেল অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম। সময় 5টা বাজি গ'ল আৰু ৰুমি দৰৱাজাৰ সন্মুখৰ পৰা আমি বাই বাই জনাইছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আমি লক্ষ্ণৌৰ পৰা কাইলৈ আমাৰ অসম অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম আৰু সেই যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' লৈ আমি আপোনালোকৰ আগত আকৌ ঘূৰি আহিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড জয় হিন্দ।